you go, couldn't run away if I tried. 'Cause even when I'm all alone, you got a hold of my mind. And I'll always let you know that I'm always gonna hold on. And I told you right from the start, you just say the word and I go. No, it doesn't matter how far, 'cause your love is all that I know. And you just stay where you are, you know I won't be too long. Hold on, hold on. Hola, lorong dia, lorong kemanik beta hotu. Mas espera kata kita buat serah ya kondisi lebih magdia kena saudara. Hari ini kita sanggor round iha musuh problema ka pandemia COVID-19 lebih maka hal ita hotu iha beri kesam thank iha umadet. Entau lihu si media idane hawa kata share ka hanor kita buat serah. Lihat video dan edit atau ne mas kita huma maybe ita bele aprende materi dia kasar mal fil fale wow Leonardo Jimenez hane sango inte bot sarion hane profile hamak selur ita bot sira ia materia matematika dia materi ne total nia kreditu ia 2 hane sen bot sira kere ia kares katak materi ne ia kredit rua diak tirmai itat ba hare episode dahulu nian ihe episode dahulu ni ita sekulia kona tendensi sentral ita buat sir dalam burung rona ona lefuanda tendensi sentral tirmai tama hare diak liutang katak ni definisau tendensi sentral ni rasik saida tendensi central ni katak valor numérico distribuição frequência clara nebe representa valor observação hotu ia referência balão usa terminologia sesukat bab posição significa tak buka atau define valor idiak nebe representa dados sira hotu sesukat tendensi central ni nebe makuja barakliu maka media mediana no moda dia kafir kata kita buat sira sempre rona lefuanda media mediana no moda media ni katak valor klarang hane sang mos mediana no moda ni katak valor nebe domina liu dia tirmai tabahare ida por ida dia ia tendensi central le composto husi media mediana no moda dia tirmai thare media ni rasik saida media ni rasik ita fahaba ia oin tolu media aritmetika media geometrika media ponderada ka la ponderada ka weighted mean ka no unweighted mean dia kusi media parte tolu ne ita se hare uluk media aritmetika media aritmética maka total valor observação fahe ho número observação ka soma total husi valor husi observação hotu husi valor x fahe ho número elemento conjunto husi dado sira dia banheira dados la organiza e forma tabela frequência ka e forma isolada maka ni formula hanesan turmaine hanesan tabot sira tene katak dados nebe maka la dados nebe maka la organizado dados nebe maka single data ita bele sura ho formula hanesan turmai formula x ka x ka bahasa Indonesia dengan x rata-rata sama dengan ka igual a 6i dividido por n então ita relai 6 ni anotação kata anotação 6 rata-rata ni kata media aritmética ka ni kata simbolo media aritmética ni maka x rata-rata ni sigma ni kata kita hotu tene kata ni total 6 e katak ne número observação katak husi sis ne sis 1 2 3 etc to ita singkat maka tahu sis e ini katak total número amostra
Dia itu sukat media aritmetika. Hani sangat formula itu yang kata formula sis rata-rata ke x rata-rata sama dengan 6i bagi n. Então x1 tambah x2 tambah x3 tambah ke mais xn. Kata serne hotu ita bolu kata sigma xi. Kata sigma xi ini tambah ita mais x1, x2, x3, etc. To numero ne to hiraba. Maka ita singkat to xi divide por n ini kata numero observação. Exemplo, ita sura numero istirahani santu irmai. 7, 16, 3, 12, 8, 3. Nem número observação ia nen. Tambah 7, 16, 3, 12, 8, 3, total ia nen. Então, ita sura ni media nusa. Então, media sura ni sang nen. Sis 1 mak 7, sis 2 mak 16, sis 3 mak 3, sis 4 mak 2, sis 5 mak 8, sis 6 mak 3. Então, 7 mais 16 mais 3 mais 12 mais 8 mais 3 igual a 49 dividido por 6 igual a 8,2. Então valor media maka 8,2. Simples det kata valor serta soma mutu kita fale ho total número sirne maka iya. Kata exemplo sa 7 16 3 12 8 3 berarti hamutu iya nen. Então ita soma hamutu daru sirne ita fale ho número ne. Então iya ne maka media total iya 8,2. Dia tambah exemplo segundo. Exemplo de surah humanidade. Misalnya 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24. Então surah media nusa. Nem maka sis 1 mak 18 mais 19 mais 20 mais 21 mais 23 mais 24 mais 24 igual a 149. Então, o sirene divide para 7 tambah divide para 7 tambah total número 18, 19, 20, 21, 23, 24 hamutu kia 7. Então, 149 dividido por 7 igual a 21,28. Então, o valor media maka 21,28. Significa que husi é manahito ni idade heletang né? Ser ni idade maioria né ia 21,28. Dia kira ne maka exemplo ne be maka fo baita bot sigra. Ano indet katak sukat media aritmetika ne katak valor ser ne hotu soma total ita divide fali ho numero observação. Exemplo sane numero hito antau soma total ita divide fali ho numero hito ne. Ni função na tu hal saida atu hatene numero idane bela representa husi numero sirahoto. Dia kau sente to hene ta se asur malu episode turmai fale. Hola, lorong dia, lorong kemana que baita hotu? Eu espero que kita buat sira ia condição na fating saudável, o nível na fating assiste matéria matemática dan. Dia, ia semana kira kliba, kalau orang kira kliba, ita aprendeu na episode dahulu. Lebih ita kuliah kona ba tendência central. Ia episode segundo nia, na fating ita continua ia tendência central. Lebih mahoni tópico sukat media aritmética usi distribuição frequência rumah. Dia, ia semana quanto kita sura dados memang single, mas agora estamos no vai dados distribuição frekuensi rumah. Honi formula ka nia rumus maka x rata-rata ka sama dengan sigma f xi bagi ho n. Sigma ne simbol dengan kata jumlah, kaitan dengan kata akumulação, f ini frekuensia, 6 ini valor observação ka número observação, n ini número total valor observação. Dia, ita bahari hamutu ke exemplo dahulu nia. Ihane ita kuliah kona ba albumina.
alin sir hatene albumina ne saida albumina ne hanesam proteína husi rang nia nebe mak honi ni função ato na fatin garantia volume rang ya isololong ne na fatin normal labele pH darah ne labele asliu labele tunliu então iha albumina ne stok nebe mak prepara laboratorium iha ni kemasang ne iha ni gramas ne iha lubukida agora tarai iha tabela ne exemplo tabela ne albumina frequência kali ho albumina agora lolos ne tabela ne iha ida rua tolu det kotak tolu ne como fatin latone maka dada falimet soring ne significa tak husi 106 ne mai ramata 153 frekuensia 2 ne mai to iha 1 ne ramata hamutu ne albumina ne ani frekuensi FIX ini husi 212 mai to iha 153 então itharei ne kata albumina be maka stok 106 gram ne hela rua stok 114 gram ne ia ida 116 gram ne ia rua 118 gram ne ia rua 119 gram ne ia rua 120 gram ne ia ida 122 gram ne ida etc mai to ia soring ne então total ini frekuensi si albumina serne hamutu kiha 30 kata ia la plastik tol nulu serne rinciang ne maka itu buat sehari ini karena gramas ne hela ni frekuensi ne hela frekuensi na atenção frekuensi ne kata ninia numero kan ni montante exemplo se takar san rumah kar ninia montante ne mais ou menos ni barak ne hira ne maka kita kuliah kon ba frekuensi então total ini frekuensi ia tol nulu agora onsa valor FIXI ne então valor FIXI ne significa tak frekuensi ne takali ho albumina fale então 106 kali 2 212 114 kali 1 114 husi frekuensi ne takali ho albumina ne ho to ne makanya valor ya soring ne FIXI significa tak FI ne kali ho XI albumina ne então soring masanasa albumina kali ho ni frekuensia então ne maka valor ya soring ne então ho ne te suramutuk frekuensia ia tolonulu total albumin FIXI ne ho total hina mai ia 3897 anta solusan ne makne ita foto dia 3897 ne ita bagi ho 30 ne 3897 makanya 3897 kan sama ni formula ita bagi ho 30 então 3897 bagi 30 sama dengan 129,9 gram. Significa tak husi albumina sermo ke stok ne rata-rata serninia gramas ne hela 129,9 gram. Kata numero sira barak ne 129,9 gram ne representa ba sira ne hoto. Agora, exemplo da prática lutan ia e exemplo de segundo. Exemplo, idade estudante semester 2 departamento nutrição tinan Rio Grande do Sul. Hanesan tuir maine. Idade ia lavari estudante serna total serna em Ronul. Então, ia idade 18 anos ne ia 5 pessoas. Kata 18 tahun ia 5 orang, 19 tahun ia 8 orang, 20 tahun ia 2 orang, 21 tahun ia 2 orang, 22 tahun ia 3 orang. Então, total si frekuensi total estudante ne hamutuk estudante Ronul ka 20 mahasiswa. Então, husini tatinan kata kita langsung foto ini frekuensi serna kali ho ni valor idane. Então, 5 kali 18 90, 8 kali 19 152, 2 kali 20 40, 2 kali 21 42, 3 kali 22 66. Então, total FIXI ya 3390, total frekuensi ya 20 20. Langsung difoto 390 bagi ho 20 ne. Então 390 bagi 20 sama dengan 19,5. Tambah ida desura ema, então nia labela ia nia ita labela ia nia decimal. Então tem que arredonda tira ne ba 20 ne para 20 anos. Significa tak ia ema maioria ne ia frekuensi ia rata maioria sernidade ia 20 anos. Desculpa, ohing ne lolos ne
Emang idade ini bele decimal, la problema. Ini 19,5 kata que mas serme rata-rata idade ini ita bela redonda ya 20 anos. Serme maka estudante serhene. Estudante departamento de nutrição tinan ring ruang nulu. Dia kasenti dane maka exemplo ruan be makiha kari kiha duvidas no perguntas rumah bele hato direta parita bele hare hamutu filfali kari kiha dificuldade rumah lihu siroheng liliu kona bedane mas atenção lilia filfali katak ita sura frekuensia ni kali ho ini valor observação dane depois total ne langsung kali ho bagi ho total frekuensia ne dia hosenti hanisa neret ita tohe ini ita continua baia video segundo. Obrigado by tabot ser hoto niya atenção. Impano yanjye nukugukunda n'umutima wose. Dia ita continua by episode daruratnya oheng video dahulu kita hariana agora ita continua by video segundo niya nibe maka sei kuliah kona ba sukat media distribuição frequência ho classe intervalo além de ser precisa ter atenção kona ba classe intervalo katak uja classe intervalo banhira dados sira nebe itha karak atau calcula observação nebe maka ho número bot liu nude atau facilita pesquisador sira ka investigador sira ia interpretação liu dados universalmente classe intervalo da barak hanesan mai be ia kazumbalo hanesan dia ita baulo kida classe intervalo nebe hanesan oni formula amostra hanesan de tidak oheng liutena episode de parte primeiro nya ni formula katak x rata-rata sama dengan sigma fi xi bagi ho n anotação ne maka xi ne katak ponto central faliana agora hidane xi ne nia ponto central berarti bahari hamutu exemplo total albumina gramas ba paciente idade tinan ruanulo torong licencia ia laboratorium central Lili 2010 dia idane maka ita bolo classe intervalo nem classe intervalo ita to decide classe intervalo ita hareba numero ne hahu sehira bahira anisang numero doheng uluk dia kan albumina hahu isi 106 114 118 etc to 153 então ihane ita kunu decide classe intervalo significa que 100 to 109 neni distância hira 101 102 103 104 to 109 neni distância sanulo 110 to 119 neni distância sanulo 120 to 129 neni distância sanulo jadi kata classe intervalo ita halo ho ni distância ne sanulo ni maksudnya kata sanulo 100 quanto 100 maksaya bato 109 intervalo sanulo então defende ita kar kalau intervalo 5 ritmos pele intervalo sanulo mus pele agora em caso ini tá usa intervalo sanulo agora frequência katak albumina sernabe maka ni gramas ne husi 100 to 109 ni ta coloca muito que frequência ne katak hareba dados ida uheng uluk ne albumina sernabe mak torang husi 100 to 109 ne ia rua sira 110 to 119 ne ne 120 to 129 ne 130 to 139 ne hitu 140 to 149 ne walu 150 to 159 ne ida então total albumina sero ini tahalo bak usa intervalo ita tahamutu sai ansane ida ne atol saida ne karek dados ne barak liu ita la precisa sura media ida ita persi ita tahamutu piasane depois maga ita sura de ita tene frekuensi hamutu depois mita sura media então itu buat certain frekuensi ne katak mahusi albuming lebe maka ita coloca tuir classe intervalo ponto central musu mahusi nebe ponto central musu mahusi 100 mais 109 divide por 2 katak 100 tambah 109 bagi 2 katak ia husi
intervalo serni ita fahe baru hot kidas. Katak 100 tambah 109 bagi 2, 104,5 ita redonda ba 105. 110 tambah 119 bagi 2, 114,5 ita bulatkan ba redonda ba 105. 120 atau 100 tambah 129 bagi 2, 129,5, 104,5 ita bulat ba 125. 130 tambah 139 bagi 2 sama dengan 134,5 ita redonda ba 135. 140 tambah 149 bagi 2 sama dengan 144,5 ita redonda ba 145. 150 tambah 159 bagi 2 155 ita 54,5 ita redonda ba 155. Então, ponto central significa que valor sira husi irneni ita mais outro divide by 2 outro mais outro divide by 2 mais outro divide by 2. Agora tambah sira mas tem que divide by 2 tambah ita buka valor claro net husi dado sira né maka divide by 2 2 ne valor constante. Dia agora husi ponto central né mas kita foti ponto central ita kali honi frekuensia né maka 105 vezes 2 kalau 105 ne kali 2 210 115 ne kali 6 690, 125 ne kali 6, 750, 135 ne kali 7, 945, 145 ne kali 8, 1160, 155 ne kali 1, 155. Então, total ni frekuensi kali ponto central ni hotu ya 3910, non ni frekuensi ni ya ton nul ka 30. Então, ita langsung foto di tona 3910 ne ita bagi ho 30 ne. Maka 3910 ita bagi ho 30. Então, husi albumina serne hotu rata-rata ia 130,33 gram. Então, tatinan katak husi dane dado sermi kita usa kelas interval ni hetan 130,33 gram. Exemplo praktisi da tirmaitan. Toran estudante semester 2 departamento universidade na Ronulu na Santurmai. Significa katak labar serne idade husi lavar serne ni toran husi 30 atau 39 tá tamu tu husi itne ita usa intervalo sanulo tambah husi 30 atau 39 ni intervalo sanulo 40 atau 49 ni intervalo sanulo to ia 100 atau 109 ni intervalo sanulo. Agora ni frekuensi na katak siran be maka toran husi 30 atau 39 ni 2 40 atau 49 6 50 e 59 ne ia 10 pessoas, 169 2 pessoas. Então total sini ia 20 pessoas. Agora ponto central né, mas sini be, kata ponto central né 30 mais 39 dividido por 2, 34,5, bela arredonda mas dia, claro, arredonda mas dia. 40 mais 49 dividido por 2, 50 mais 59 dividido por 2, 169 dividido por 2, 104,5. Então, ponto central maka idane. Ne mais sini be, mais sini idane mais divide by 2 outro keras. Agora, husi idane ita foi ponto central kali hon ini frekuensia. 34,5 vezes kali 2, 9, 44,5 kali 6, 297, 54,5 kali 10, 545, 64,5 kali 2, 129,129. Então, husi ne frekuensia ho kali ponto central ini 1010, oni frekuensia ia ronulu. Então, praktis dia kita foto 1010 ne, kita bagi ho ronulu ne. Então, 1010 bagi 20, maka 50,5 kg. Ba toran husis durante toran en ronulu ne. Ne, resultado ne musuh tambah ita usa na ninya classe intervalo. Dia kasenti dan ne mag explicação e se cara que nunca capitalize precisa repete e depois bela compreende. Cara que se dúvidas na fatin, tama aula e tabela continua. Obrigado, Wayne. Baita buat ser ni atenção e afir kata kita buat ser bela compreende dia kita ne. Será compreende se continua na fatin ia campus. Obrigado, Wayne. Lorong panik baita hotu. Asur mal filfali ya matematika no etapa ini tetamo na bahia episode dalla toluninian. I episode dalla toluni ta kuliah konaba tendensi central na fatin. Mai be ita focali vai calcula distribuição frequência o classe intervalo no uja unidade de serviço ka working unit.
Ya, kita bahredet quando unsa usa working unit né. Ya, cálculos com classe intervalo e temos bele usa unidade de serviço com working unit, nebe facilita pesquisador sira atu calcula dados solalais, no fo vantagem banhira número observação sira mak bota teves. Dia, ihane working unit ne ajuda ita kahalo, ita to hal converter dados ne montante bot ne bela sai ki kuam para tu ne bela facilita ita sur dados ne montante bot ne lais liu, la halo ita duvida sai. Dia kini ni formula maka PS ne kata ponto central sigma FUS kata frekuensi unidade de serviço ita divide ho N ne total amostra hira e depois ita kali ho ninia I ne intervalo. Ya, ita bahredet dados na fating. Ihane dados albumina na fating ni tare uja intervalo hira 100 to 109 ne, mutu intervalo sanulo, atenção, então 110 to 119 ne, intervalo sanulo. Intervalo kada distância 100 ne bato 109 ne, itu bot saya escura. 110 to 119 ne distância ne sanulo. 120 to 129 ne distância sanulo. Então ihe ser ne intervalo ne sanulo atenção. Orsida I ne troca ho sanulo. Agora, ihane frequência na fating, ponto central na fating. Atenção, relatan kata ponto central ne valor idane mais idane divide por 2 ou tu queras. Ne maka hetan ponto central. Ini salah bara que ponto central ne. Agora, ia unidade de serviço, itare musu unidade de serviço ne buat fome ida. Ita atenção, satu calcula ni unidade de serviço. Atau calcula unidade de serviço ka. Primeiro itare dados ne harus 100, no ramata 159. Então, unsa tu decide ni unidade de serviço. Atau decide universitas hari dados ne harus 100, no remata 159. Então ita hen foto 100 idane mais 159 ne depois te divide ba 2. Atenção. Ini 100 ida primeiro ramata 159. Então 100 tambah 159 sama dengan 259. Depois kita bagi ba 2 sama dengan 129,5. Então 129,5 ne ita redonda tamani 0,5 nanti itu la ronda bahaya 130. Então 130 ne berarti mono na husi 130 atau 139. Então ni mono na tame klase idane. Então idane me kita considera hanesan parte baliza clarangnya. Então ihane 130 atau 139 ni intervalo mono ia 135. 135. Então, orsida PS ni ditroka ho 135 ne. Tambah seda tambah tarin kata 100 tambah 159 divide por 2 129,5. Então itar don te 130 então ni mono na classe ne. Então ita put ponto central ia classe ne. No ia parte idane me encontre sir claro ne tau zero na. Zero ne mapulu. Tau zero ne ho depois ni saiba minus 1 minus 2 minus 3. Se zero ne meleten plus 1 plus 2 kata mais 1 mais 2. Orsida ponto central ne musuh zero ne musuh mais ne be musuh mais idane mais idane divide por 2 setan resultado hira ita bela redonda nienta ni mono 130 to 139 ka 130 139 então ni ponto central mono 135 no zero ne tau passe ne depois ni saiba min 1 min 2 min 3 ni tung mai positif semakin dados na melete ni positif 1 positif 2 então wahir taten unidade de serviço idane ita hengkalet min 3 kali 2 min 6 kata unidade de serviço kali frekuensia min 2 kali 6 min 12 min 1 kali 3 min 6 0 min 1 kali 8 min 8 plus disculpa plus 1 kali 8 plus 8 plus 2 kali 1 plus 2 então husine min 6 tambah min 12 tambah min 6 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 8 plus 8 tambah plus 2 tahun resultado itu sehatang min 14. Então hoi dane maka itare PS entre 135 tambah itu foto sidane. Então FUS kata frekuensi unidade de serviço, frekuensias total se frekuensi de cada unidade de serviço ne maka itang min 14, nama kita ne min 14. 30 ne tatenona kata mostra 30, kali ho 10. Então min 14 kali bagi 30 hetan ter resultado plus kali ho 10 min 14 bagi 30 kali te 10 hetan resultado ho tu maka tambah ho 135. Desculpa ini los ne 135 ipes ni tambah ne ini mais ne ini simbolo mais ne ini. Então ini min 14 bagi 30 hetan ter resultado kali 10 depois tambah 135 makna hetan
130,33 gram. Hanesan mos ho ida ita aprendentena iha episode 2 ne. Agora tá continua na fatin. By exemplo segundo. Dados na fatin det. May bay hene ita bot sa tinana kata frekuensi na fatin. Ponto central hanesa det. Hanesa então ita bot sa sura. Ponto central. Agora hene ita atu decide zero ne hanusa kata kohin 30 mais 69 dividido por 2. Nehetan 49,5 antau ita redonda vai 50, ni mono 50 to 59. E hene ni ponto central mono 54,5 e hene 0. Tau 0 determina 0 na berarti tunggal minus 1 minus 2 ini sama positivo 1. Karek dados heten bele satan. Tahu tia itu langsung kali itu na min 2 kali 2 min 4 min 1 kali 6 min 6 0 plus 1 kali 2 plus 2. Tahu tu tia tepat hari ini jumlah itu min 4 tambah min 6 tambah 0 tambah plus 2 tambah min plus 2. Ini resultat itu setan min 8. Então, tepat hari sigma FUS ni valor maka min 8. Ini iya 20. Então, min 8 bagi 20 kali 10 tambah sera. Ini kita usa interval sanulu. 30 tasi 39 interval sanulu. Então, min 8 bagi 20 kali 10. Hetan tem resultado itu mais 54,5. Então, hetan 50,5 kilogramas. Dia. Atenção di dia, corona di dia kita fali, temos ninia ponto central nih. Dia kau senti dan maka explicação ba ita buat sira em episode turmai. Atenção, ponto central nih. Kata 0 nih masih 30 mais 69 dividido por 2. Hitam 49,5. Então, ita redonda para 50, maka 50, 59 ini, ponto central 54,5 e ini 0. 0 mendetermina, ini 0 berarti minus 1, minus 2, sama positivo 1. Positivo 2, saya akan melihat. Então, fiar kata kita explicação bada kanlatan, obrigado ain, e a surmal vil fali. Cara que la compreende, bele voz para todas as perguntas. Lorong dia, lorong panik baita buat sira hotu. Ao espera kata kita buat sira na fatin condição saudável. Hotu bel continua estuda matéria matemática. Dia que etapa ida nem tamo no episode dala 5 ninian ita kuliah na fatin tendência central, mas baita foca liu baia calcula media ponderada ou weighted mean no media la ponderada ka unweighted mean. Dia iha media ponderada ka weighted mean no unweighted mean que media la ponderada, isso significa que media nebe representa media geral, husi media barak nebe ninia total amostra oi. Tuir kategoria ida, okay? Dia tu meto hari ninia formula media ponderada. Significa que media ponderada né ita tu buka media geral husi grupo sira media geral da media total ida media la ponderada né ita buka media cada fale grupo ida ita baharede ninia exemplo primeiro temos media total alumina e gramas husi grupo hat mane normal e laboratório central. Atenção, significa que ita tu buka media geral. Significa que media serne, valor media serne, mas surat ya na. Ita sa futi sernia valor media, permai tu buka valor media geral. Exemplo e grupo ida primeiro, nia número amostra é 30 pessoas. Kat número amostra é 30, los 30 30 nia amostra que husi albumina é 30. Total media 129,9 significa que media ni surat ya na hanesan exemplo media sera ita pernah surana ya etapa sera kod. Agora ninia NIX ini maka 3897. Exemplo ida ita buat sera bela hare ia video ida segundo ia exemplo segundo ni.
buat hari ini ba ia kelas intervalo 100 109 etc. Então ini significa tak grupo ida maknai. Agora ia tan grupo ida segundo maka ia ni mostra ni 5D nia ia media 116,2 no total NIX ini ia 581. Atenção, ia NIX ini significa tak husi valor XI dane media sernai tekali ho ni nia numero amostra hiraknai ne maka ni valor ia soring dane. Então Tirfali ia grupo 3 nia ia 20 pessoas no nia media ia 133,2 gram nia total husi dane kali 20 hetan 2664. Agora husi amostra da hatnya ia número 25 amostra 25 ke 25 ni nia media husi 25 ne kaya amostra ruanus 5 ne ia 128,0. Nah husi 128,0 kali 25 ne hetan 3200. Então husi dane ita buka media ponderada, então itu yang fotir valor NIX ini total 3897 itu tambah 581 tambah 2694 tambah 3200 sama untuk 10342. Então 10342 ini kita bagi ho 80 kata 80 husi total numero amostra husi total amostra hatne mutu kia 80. Então ini maka 129,3 gramas significa tak media geral husi 80 sampel amostra ne. Agora husi media la ponderada significa tak ita buka media husi grupo hat ne maka media grupo 1 maka 129,9 media grupo 2 116,2 media grupo 3 133,2 media grupo hat 128,0. Total media husi grupo hat ne itu 507,3. Então sigma XI maka 507,3 ne terbagi ho 4 tambah 4 ne grupo ida grupo 2 grupo tol grupo hat. Então ne maka 4. Então maka 507,3 bagi 4 126,8 gramas. Então ho ida ne ita diangkatak media ponderada ne ita buka total husi amostra 80 ne. Media la ponderada ne ita buka total husi amostra grupo hat ne. Então ini maka exemplo primeiro. Exemplo de segundo. Media torang kilogramos estudante departamento nutrição turma A, B, C, no D hanesan turma. Então os estudantes sene turma A ia 35 estudante, ka 35 mahasiswa, nia media 52,8 katak media sernia torang na ia 52,8 no husi 52,8 kali 52,8 kali ho 35 hetan 1848. Agora husi sirania turma B ia 31 ke 31 estudante mahasiswa 31 kali depois ni valor media nebe maksudnya 55,9 atau 55,9 kali 31 maka 1732,9. Orang husi turma C ia nia mostra ia 33 ke 33 orang nia media husi 33 orang ne idadi ne todang ne maka 56,6. Tahu 56,6 itu kali 33 hetan 1867,8. Agora ia turma D ia 32 orang ke 32 pessoas serni media todang na ia 57,8. Então ita foi 57,8 kali 30 ke 32 ia 1849,6. Então total husi NIX ini husi serni turma A B C D ini total hamutuk 7298,3. Total husi media husi grupo hat ne maka 2223,1. Então haremos nesse exemplo ida em primeiro katak media ponderada ita futi husi total husi grupo hat ne hutu maka 7298,3 bagi ho total amostra ne maka 131 mahasiswa. Então 7298,3 bagi 131,1 ne hanisnya sama dengan 55,71 kg. Significa khusus estudante 131 ne seraninia media ne maka ia 55,71 kg. Agora sekarang kita harus media la ponderada significa khusus media kada grupo kelas A, media kelas B, media kelas C, media kelas D tahu hamutu kuli hetan 233,1 ne ita divide file falik ba grupo ida rua tolu hat então hetan
55,77 kilogram. Então, significa que media ponderada ini terbuka total husi 131 orang nih. Media la ponderada terbuka media total husi grupo hat nih. Então, hoje nih hafiar kat kita buat cerebel compreende exemplo nih. E exemplo selo turmai ita bela halo exemplo ita bela faheba grupo turma ida nilara ita bela halo grupo A, grupo B, grupo C, grupo D ita bela buka grupo A ni media hira, grupo B ni media hira, grupo C ni media hira, grupo D ni media hira, etc. Ita bela halo exemplo ida hanesang nih. Dia kau fiar kata kita buat sebelum komprende on nih. Turmai ita setama bah episode turmai. E atfano ini tu ita buat sira katak materi completo imi bela haremos iha haunia channel nih. Ini Leo Ximenes ita buat share Leo Ximenes iha materia sukat media dados agrupados ini materia barak lo sau hatamo na hene persi ita buat subscribe o like para tunane bela hetang materi barak lo memang kau hatamo na hene dia ka ini maka fano im beta buat sira biar kata kita buat share bela comprende tuan materi ne e tempo turmai ita se iha discussão karik bele mas be iha tang video ruatang ita tamo na ba exame TTS ka medio semestre. Obrigado bain ba ita buat ser hoto ninia. Atenção. Lorong dia lorong kemana que buat ser hoto. Espero que kita buat sira e a condição na fatin saudável. Hudi ta aprende a muito com matéria matemática né. Dia itulah sente ita liu na bai episode dalla lima ninian. Nebe maka ita tamo na kuliah i parte tendência central na fatin, mas be ita foca liu bai media geométrica. Media geométrica hanesang hau fo silabus ona ia etapa sira liuba katak iha tendência central da kuliah quando media ni media aritmética, media geométrica, media ponderada kala ponderada. Então ia parte dani tatamo na bai media geométrica honi formula makne dia iha media geométrica ne dihan katak ita usa hira número sira nebe maka boa tebes exemplo cálculos ba titulação bactéria em respeito nebe observação sukat ida por ida dia iha ne hanesang media ita sura dados nebe single mebe ita ne ita converter fil dados ne ba kikuan los mebe nia resultado se hanesang di formula maka logaritma hau fiar kita buat sira aprende ona ne materia SD ni anda la sala SMA tu buat sira comprende tuang ona ini logaritma sama dengan log x1 tambah log x2 tambah log x3 tambah to log xn ni formula hanya sang media aritmética maybe ini log tahu significa to xn itu buat sira tenana numero to hira ba depende ora ne total numero mostra mak n ini. Agora, ni formula ikut misalnya log x rata-rata sama dengan sigma log xn, significa que log si x1, x2 to xn ne hamutuk depois divide o valor amostra. Ya, kita tama ba exemplo dahulu knian. Exemplo itu fosura numero ini ba. 7, 16, 3, 12, 8, 3. Entah itu bocor hati ini. Iya nih. Harusnya surah uja media geometri kita surah dados nih. Jadi masa kita buat sir uja kalkulator, kita buat sir hakerek. Kita bela hakerek kan sana. Ini uja kalkulator. Ya itu buat sehari ini log
7, tartok ini, haker ke 7 ini, ketik ke 7 depois log. Tahu ini 7 0,845, tahu log 7 ini 0,845. Agora, haker tia log 7 berarti 0,845. Agora tirfali log 16, berarti haker tia desculpa, haker tia 16 itu depois log. Então 1,204 yani itu buat saya 1,204. Depois tu irmai log 3. Tahu haker 3 depois log 0,477 itu buat saya 0,477. Depois tu irfali log 12, haker 12. Depois tambahnya log, ya. Ini hetang 1,079 los ini yang sini. Depois tambah valitang log 12, sekarang 12 e depois ba log. Tahu ini hetang 1,079 né 1,079. Agora tirfalita log 8, quer ter 8 depois log e 0,903. Então 0,903, então ini log 8 0,903. E kusliu maka log 7 log 3 per 3 depois log. Então 0,477. Então hosir ni hotu maka itu buat hari kata log 0,845 tambah 1,204 tambah 0,477 tambah 1,079 tambah 0,903 tambah 0,477 total hamutuk maka 4,985. Depois kita divide ba ini kata mais dados ida rua tolu hat 5 ne. Então kita divide ba ya neng ne. Então ne maka 4,985 kita divide ba ini maka ita hetang 0,831. Ya. Agora ita atenção kata ida ne hetang 0,831. Maybe hari ini sih representa dari sira ne 17 3 12 83. Então itu bukan ini valor antilog. Tambah iha valor antilog ne itu buat sira haker wenhir hetan un resultado 0,831 hansane resultado log ni hetan non hansane ita mais itu serne hetan non hansane. Então ita haker ke kalkulator ini ni 2NDF lah ya, ni SIP lah ya. Então exemplo hatu dua itu buat sih atau bukan yang antilog ini nih atau hitang 6,7764 nih ita mai ya itu buat hari kalkulator nih ya itu buat kira kira disculpa tama kalkulator lah ya download tidak nih hatu dua itu buat sih kata kira tian data dari hira 0,831 itu buat hari kalkulator nih ya kalkulator nih hitang iya nih 2NDF nih hakir tian 0,281 depois hakir 2NDF ketik 2NDF e depois ketik log. Dari datang resultado ini terhitung hela 0,831 kata 0,0831 wengira log ne hitung nona 0,831 então ita futi 0,831 hakir ke kalkulator depois hakir 0,831 hutu hanehan 2NDF e depois hanehan log. Então nesse retang resultado ida 6,7764. Tahu 6,7764 ini arredonda bahia 6,8. Dia tirfali ita bahia exemplo ida tirmai segundo. Ihne itare lagu dados ida log ihne dados exemplo sura idari 20 21 19 18 20 19 18 18 19 20 21. Então total ini iya numero nih iya ini desculpa ini los iya ini los ne outro kali ini desculpa ini sanulo numero observação sanulo. Então itu nih log 20 nih maka hetang ini harus singkat deh terkomodar sudah sanulo kan entah singkat deh tidak pasti buat cari log 20 maka hetang 1,301 log 21 nih maka hetang 1,323 log 19 maka hetang 1,278 mais log serna hutu ikus liu log 21 nih maka hetang 1,322.
Então, husi sirane, husi log 20 nian, to ihe log 21 nian, hetan 12,894. Então, husi 12,894 nih, ita bagi ba 10 husi numero observação hira keleteng nih. Então, ita hetan 1,289. Então, 1,289 kita hetan tiasnya hotu, ita bukan ini valor antilog kan senebe. Então, bukan antilog nih, maka hetan hakerek 1,289 hane iya hakerek ya kalkulator hotu, hanehan 2 NDF e depois hanehan log iya kalkulator nih. Hakerek te resultado iku sido ini hotu, depois hakerek 2 NDF e depois hakerek ketik log. Então, nia sei moço hanesang nih. Então, ini antilog nih hetan 12,89, então husi hetan valor antilog ya 19,47. Significa que 19,47 na hanehan haker ke 1947 kalkulator, halnehan iha kalkulator ne tanda ida 2 NDF ne, e depois hanehan ho log, então nia sei moço resultado de 19,47 ne. Bem, a senti ne maka explicação tuan kona ba logaritma ninian, a fiar kata kita buat sira bela compreende tuan kona bela ne. Ta sei prende barak liu iha episode hirak tirmai. Lorong dia lorong panik beta buat sir hotu. Espera kata kita buat sira na fating ni condição nabi maka saudável. Atu bele aprende hamutu materi dane. Bem, agora estamos na baia episode dala hitu nian. Kuliah com a tendência central na fatin, itu sudah kurmata. Depois ita ia parte ni estamos na baia sukat media ba dados o classe intervalo lahanesan. Dia kia dados irme makliona materi ne meliona episode hirak meliona ita sura dados ba classe intervalo ne makanesan. Agora hirane diferente tuan. Karik moço e caso balo quando dados o classe intervalo hanesan, idane magninha processo. E caso cálculo particular balo ne b dados sira agrupa la ho classe intervalo. Ne b hanesan. Exemplo, valor número passagem estudante universitário la hanesan. 0-39, 40-59, 60-79, 86-89, 90-100. Tang ne ita precisa formula estatística próprio o bele halo calcula mas kasugat. Te bote hare. Dalam rumah yang halo klasifikasi dados ne bela tuir ni kelas intervalo. Lolos ne kelas intervalo ne halo 5 los, sanul los. Ruanul los. Tem que hanesan. Mas quando caso balo musto intervalo hanesan, ne difícil baita un satu bele sura ni media. Hare ne 0-39 ne intervalo sanul. 0-39 intervalo sanul. 40-59 ne intervalo 15 tina. 60-79 ne sanulu. 86-89 ne 5 90-100 ne sanulu sinira tina. Então ne diferente barak los, então diferente kelas intervalo hanesan. Então insa ita atsura. Então hoje ne maka ita ia formula spesifik rumah ne ita usa atu sukat. Dia atu sukat idane ida cita atenção baia processo hanesan tuirmai. Primeiro, ita determina o intervalo nebe atuja, livre atu determina intervalo arbitrariamente. Significa que kita ita define classe intervalo hanesan ita, por exemplo, né, primeiro. E segundo, troca D troca o MPI menos MPO, depois tuirmai faz o intervalo I, o valor hori baia hetang D ne. Dia sukat unidade de serviço ou formula tuirmai ne. Dia sukat unidade de serviço ou formula ne. Exemplo, sigma ka jumlah husi x rata-rata ne sama dengan MPO orsi de valor ponto central lema meta escolha tambah ho FD frekuensi kali ho valor D ini depois bagi ho N depois kali ho intervalo ne maka itu decide. Exemplo ide primeiro. Amostra os estudantes FSP pas ronulo. De que usa amostra estudante ronulo quando vai ser a linha toda. Estudante na tolo nulo ser ne toda. Exemplo, toda ida usa 41-50 ne intervalo ne usa sanulo, intervalo sanulo. 51-69 ne intervalo sanulo resen 5 tiana. Atenção, bela sura usa 51 to 65 ne sanulo 5.
Husi ne nulo senen to hitu nulo ne intervalo 5 det. Husi hitu nulo resinda to walo nulo ne intervalo sanulo. Então intervalo ne sanulo ne sanulo sen 5 ne 5 ne sanulo. Então dhare intervalo husi cluster ne intervalo kikliu maka ia intervalo ida 5 ne. Então ita orsida ita usare intervalo ida ma kikliu. Hare lai kata husi intervalo sen ita hare hotin be mak paling ki kan ita futi magidane. Agora ponto central afir ketika kita buat hatin na kono bonsar sura ponto central. Agora ita buka det valor d idane ho fd. Atenção. Atau sura valor fd, primeiro ita decide dulu media estimativa. Agora hatene media estimativa idane 5165 51 to 65 ne musuh isso be. Ita buat hare ia valor dane valor 30. Frekuensi ne 30, então ita divide to 30 ne ba 2 ia 15. Então 15 tare 8 mais 8 16 tena berarti tare kata 15 ne parte ne krai kona. Tambah 8 mais 8 dia nya hetan tena 16. Então posição idane kita considera hanesan media estimativa mono clara ne. Então orsida kita considera MPO ne maka 58,0. Então hoi dane unsa tu surah hetan minus 2,5 ne mai husi itare wanhir ita monta na 58,0 ihani ita tahu na 0 hansa ne ita na 0 então ita buat hare minus 2,5 na mai husi 45,5 menos 58,0 hare 45,5 minus 58,0. Depois te divide ho 5 ne intervalo ne ko thare kikliu e te divide ho intervalo de kikliu ne 5 ne. Então hetan minus 2,5. Então minus 2,5 ne makne. Wahir hetan ona minus 2,5 langsung futi ne kali ho 8 frekuensi ne ni hetan minus 20. Hare atau claro liu hare tes ki ne mai. Yene mai. Agora tir mai 106,70. Tepat hare yene significa que idane mak ponto central onanta idane mas minus idane mas minus idane ba significa que idane mas central ona sirne minus outro idane ne minus outro idane ne minus outro idane então idane ini maka 68,0 menos 58,0 divide por 5 igual a 2,0 então maka ne positivo 2,0 então idane ta kali ho 7 maka hetan positivo 14. Atenção, bela screenshot para hare dia que processo ini. Depois tu ir mai 71 bato 80. Então hare ni langsung 75,5 na 75,5 ini minus 58,0 significa que sini minus itu ini. Una orientena kata ne minus ini minus ini 75,5 minus 58,0. Yani hare claro ini. Depois te divide ho 5 tambah ho interior intervalo de kikli mak 5 itu ba divide 5. Agora, ni hetan plus positivo 3,5, então né, positivo 3,5, depois está vezes só frequência, hare né. Depois ni vezes frequência 7, né? Então ni hetan positivo 24,5, né. Dia, hoi né, tá hare ni completo, mas kita né mais, né? Minus 20 mais positivo 14 mais positivo 24 igual a positivo 18,5. Então, ia né o entre yang kata valor MPO ne maka 58,0 ita futi ne makne 58,0 e depois mais sigma 18,5 futi ne divide por 30 n 30 depois esta vezes só intervalo 5 então me positivo 18,5 divide por 30 depois vezes o 5 depois maka mais 58,0. Então, ni hetan 61,083. Significa que o valor ida 61,083 ni mono ia posição ida 106 to 77. Valor ni la size ida ne. Então, ita considera ne sang ne loss liu. Lorong dia, lorong kemana que vai ter outro? Eu espero que até que ter outro na parte minha condição, não vem mais saudável. Bem,
Iha agora não ita tamo na bai etapa episode badala hitu nenian. Iha episode hira kliba ita komisege liona iha media ita surau na media median mos iha hela topiko ida tendensi central. Iha tendensi central ita pilih kona ba media. Iha media ne iha mediana ita kuliana agora ita tamo na ba iha mediana. Tiap, iha tapa ida mediana ne ita sei hare ninia definição. Lihat, iha mediana kata valor ne be fahe hanesan o valor distribuição tira. Uja banhira distribuição valor observação assimétrico no sukat uja unidade ou escala ordinal. Significa kata valor mediana ne hanesan valor distribuição tira. Uja distribuição valor observação assimétrico. Assimétrico ne kata korsida ita se sukat uja escala ordinal. No escala ordinal significa que kita tu urutkan data harus kik ba atau ida bot e depois maka ita decide ninia valor mediana. Então valor tem que assimétrico. Simétrico é kata soring hanesan. Depois valor nebe ocupa posição central husi dados ordenado ka classificado. Kira ka valor nebe soring husi dados nakrai o soring husi dados paletem. Significa que valor nebe mak central. Central ne significa nimak fahe parte rua nebe hanesan. Ya. Iha vamos hanesan kata karik numero observação nebe mak par media sisai media aritmética husi valor central tua. Ya, quando par. Significa que quando par então nia sisai media aritmética husi valor central tua ne. Dia, turma ita tama ba suka media ba dados lá agrupados. Ya, hanesan iha media sukat media né? Hanesan iha media ita sukat dados lá agrupados no dados agrupados. Agora iha mediana mas hanesan ita sukat dados mediana ba dados lá agrupados. Ya, unsani formula ba né? Pare formula husi mediana ba dados lá agrupados. Né, formula maka n mais 1 divide por 2. N ne katak número ka valor observação no mequinha 1 ne valor constante, 2 ne valor constante. Tama sera maka divide by 2 também datu buka valor central husi dados observação nida. Exemplo 1, 3, 15 ou 20. Então 1, 3, 15 ou 20 ne dados ne ia hira. Dados ia hat, observação ia hat. Então isso aí tu buka valor media ba dados observação hat ne. Então kita buka mediana. Então ini ba kata oin dados hat berarti hat ne ini troca ba hat mais 1 ne valor constante divide por 2 ne valor constante. Então 4 mais 1 igual a 5 divide por 2 igual a 2,5. Então 2,5 ne hanesan posição ba valor media. Ya. Exemplo, hanesan ne ida 1, 2,5 munho clara. Então sinal dene maka fo baliza ba media. 15, 20. Então tare kata valor assimétrico kata simbol ini ba maka kinur ne maka fo sinal da kata ne posição husi media ni fatin. Agora, ita hatene valor media hira. Então, kita precisa hare valor ne media hira. O valor mediana. Então, atu hatene valor mediana, então, dados sura basic malo. Exemplo, 3 ou 15, né? Kita precisa soma hamutuk, maka ita divide. Então, ihe dados ne, ou ita tena kata posição 2,5. Agora, tare hemat 3 mais 15 igual a 18 divide por 2 igual a 9. Então, valor media maka 9 né. Dia, aqui temos uma explicação ba dahulu kinian. Kita se continua ba exemplo segundo nian. Exemplo segundo hanesan det mistare 1, 3, 9, 15, 20, 21. Nah, então dados ne iha neng. Então berarti n iha
mediana sa N troca ba 6, 6, 6 mais 1, 7, 7 dividido por 2, 3,5. 3,5 né? Então, busca a posição média. Então, 1, 2, 3,5, mono é clara. Depois, 15, 20, 21. Assimétrico, kata sinal naman makapo tambah valor lá par. Então, kita precisa somar muito dados para o basic malo. Exemplo, 9 mais 15 igual a 24, divide por 2 igual a 12. Então, valor mediana maka 12. Dia. Atenção de dia. E depois, barala tolo niyan. 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24. Dados ni iya exemplo sa idade. É uma idade. Agora kita buka media, a posição mediana banyak dados. Então, ia cari a formula kata ini dados 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24. Dados ni hamutu pia hitu. Berarti kita hari mediana ni posição. Berarti é hitu. Berarti 7 mais 1. 7 mais 1, 8. 8 dividido por 2, 4. Então, kita hari kata dados ni par. Então, kita hari 18, 19, 20, 21, 23. Ya, kita buat hari ulang. Kata 1, 2, 3, 4. Ya, número 4 mono é 21. Então, ita la precisa soma hamutu kona. Ita potide valor 21 mahanesan mediana. Então, tambah 21 é maklarang sorimba simetris. Tolo, sorimba, tolo. Então, sorimba, tolo. Então, né, makita bolo media simetris iha a mediana mono é 21. Então, valor media maka 21. Ya, hanesan explicação kata quando unha par, ita decide direita de tona kata hanesan uhin quando vírgula 3,5 hanesan uhin, então tu precisa soma dados para basic malo. Mas quando lá precisa soma dados para basic malo. Pode de direita de tona, e já bem mono ia posição clara, assimetris. Tapi atau fuah explicação tentang kata atau sura media dados ita tem que forma husi ki makto ia bot. Labele sura dados nebe maka sidau forma ho ordinal. Obrigado a ba atenção. Ita em episódio tuir pila kali mai. Akhir kata kita buat tira ho na patin condição dia kata bela acompanha matéria. Obrigado a Lorong diak, lorong kemanik baik tahutu. Eu espero que kita buat tira na fatin e condição nebe mak saudável, hudi bele assiste na fatin matéria matemática né. Bem, e etapa né, ita continua na tama na bahia episódio badalawalu ninian. Hanesan hi semana ka episódio hirak libai tama episódio hitu ita suka tona valor mediana. E a partir daí ita na fatin continua e mediana, mas bem ita tama na bahia sukat mediana ba dados agrupados. Hanesan hi valor ita sukat valor media. E hana ita sukat valor media ba dados single dados. Vamos ba dados agrupados. Hanesan mos ia mediana. Ia mediana né ita mos sukat mos dados agrupados nian. Bem, ita sukat mediana ba dados agrupados ho nia formula hanesan tu irmai. Nia formula maka mediana B mais N dividido por 2 menos FCB. 2 é valor constante, N é valor sample, tal valor distribuição. Depois, FCB é a frequência cumulativa e depois aqui a parte B é ocos. FCB é a frequência cumulativa e depois aqui a posição media nian. I é a classe intervalo. Tarefa anotação. B é a limite crai que liu, husi intervalo crítico nebe mediana iha. N maka número caso e a distribuição no FCB kata frequência cumulativa asli hotu iha B ni okos.
FCA kata frekuensi kumulativo nebe tuir parte okos husi classe intervalo nebe mediana sukat. I makanya classe intervalo. Sukat mediana, exemplo sukat mediana para dados agrupados, e é exemplo primeiro, itare. E é etapa kira-kira global, ita usa ona dados sirene hori sukat valor media. Agora ihenemos ita usa na fatin dados sirene atau sukat valor mediana. Tare albumina honi frequência. Dados né na fatin det, a utiliza atau não ita pode ser compreende com a vai. Depois, o insang tu sukat ninia valor mediana. Atau sukat valor mediana maka ita precisa hare didiak. Sukat valor mediana ita precisa atenção aumenta tam buat importante ida maka frequência. Bem, hare ba ni frequência cumulativo. Mosu frequência cumulativo. Agora, o insang tu sura frequência cumulativo né? Maka hare 2 né ita muda te secret. Frequência primeiro, 2, está muda tesse. 2 mais 6 igual a 8. 8 mais 6 igual a 14. 14 mais 7 igual a 21. 21 mais 8 igual a 29. 29 mais 1 igual a 30. Então, hanesan honi frequência. E daí maka modelo sura frequência cumulativo. Ita bahare ninia processo exercício nebe kator mata. Are N é 30, katak N é 30, 30 né, maka valor observação roto, frequência, B né, maka valor B, atenção, valor B né, katak itahu 100, bate 159, então dar 100 mais 159 divide by 2, então nihetan 129,5. Então, valor B, maka 129,5. FCB mono 14. FCB mono 14 tambah horazão kata FCB ini kata definição kata limite crai husi parte B nia okos. Então, B nia posição makiha 129,5 bato iha 139,5. Então, 129,5 ini ta redonda ba iha 130 sehingga posição B ne mono yana 130 bato 139. Então, ihane ba ita futi FCB maka 14. FCA 21, kata ke FCA ne maka posição 130 atau 139. Hus 130 atau 139 bakrai ne maka iha FCB ne valor ne maka 14. Pasi posição ne B ne maka 21. Então, FCA maka 21. Ini maka classe intervalo no tareba formula kata B mediana B maka ia 129,5 mais N ini troca 30 tambah frequência 30 divide por 2 valor constante minus 14 ou 14 tambah FCB ini valor é 14 depois te divide FCA minus FCB então FCA ini valor 21 FCB ini valor maka 14. Então, ni processo mata, né? 30 divide por 2 minus 14 igual a 1. 21 menos 14 igual a 7. Então, 100 dividido por 6, 1 dividido por 7 vezes 10 mais 129,5 igual a 129,64. Então, valor mediana de posição, maka 129,64. Bem, termai tetama bahia exemplo segundo. E exemplo segundo, ita hare na fatin dados ne na fatin ita uja dados ita nebe maka ia va episode ita sureliwa ita sukat valor media. Ia valor media ne ita usa dados valor matemática ba estudantes era. Exemplo hidane ita usa na fatin dados hidane atau sukat valor mediana. Bem, o insight ita tu usa dados ini sukat valor mediana. Ita buat hare ni formula hane sande tidak ohin. Agora hidane ita buat sira hare kata-kata sukat mediana ita tem que bukan ini valor frequência cumulativo. Bem, frequência cumulativa hane sang lebe
cumulativo, katak yani valor hone frequência, atsukat frequência cumulativa maka 4 irane itu muda basura indet. Depois 4 irane mais vale 5 irane igual a 9. 9 irane mais 6 igual a 15. 15 irane mais 3 irane igual a 18. 18 mais 2 irane igual a 20. Então, valor total ia 20. Né, maka unsa sura ni frequência cumulativa. Agora, itu pode hare katak ia neba ninia FCB ne ta coloca ia 9, no FCA ia 15. Tambah será maka FCB ia 9, FCB ia 9, FCA ia 15. Tambah itu hare valor media ia 50 mais 99 dividido por 2 né, retan 74,5. Então, 74,5 é mono em posição da 70 até 79. Então, FCA, mas é a posição, frequência cumulativa, né, mas media em posição, né, mas 15, né. Agora, FCB, né, que a frequência cumulativa, né, mas bot, mas bem, a parte B, né, os limite craig B, né, então, mas 9, né. Então, decide FCA, né, tareba valor central, valor media, né, mono, né, 50 mais 99 dividido por 2, né, mono, né, Então, ni muni 70 64, então FCA ne muni posição ni tem que tahu ia frequência cumulativa ne pas ia posição dan maka media helaba. Agora, se parte craig fali ba ne maka ita tahu FCB. Kata frequência cumulativa 15 ne ia ne ba frequência FCA ne ba craig fali então FCB ni posição no que ne ba. Ta parte B ni craig maka 9. Então, se 70 bah fali craig maka 69. Então, se posição ne maka FCB ni posição. Bem, solução. E a N é 20, B é 50 mais 99 dividido por 2 igual a 74,5, FCB é 9, FCA 15, intervalo é 10. Harmoni formula. B te troca bastante 4,5 mais N maga 20 dividido por 2 valor constante menos FCB maga valor 9. Depois te divide vale vai a FCA menos FCB maga 15 menos 9. Então, tarei 20 dividido por 2 igual a 10 menos 9 igual a 1. Agora 15 menos 9 igual a 6. Então, 1 dividido por 6 vezes 10 retania resultado e depois mais 74,5. Então, igual a 76,16. Então, irene maka posição valor mediana nian vai dados irene. Bem, sente irene maka to irene itene exemplo rua ne maka fona beta bot ser quando va sukat mediana va dados agrupados. Afir kata kita buat ser compreende e ita se na fating halo revisão wan hira ita tama aula normal ne sampai bem. Obrigado pela atenção. Hein episode termai. E kita haluang estuda bebek, nonton bebek video ne para tonone bele compreende. Karek será se dúvidas ruma e preocupação ruma bele hato. Karek kita bele soluciona e momento dan sane e ali os video ne ita bele hasurmalo e se explica diretamente ita buat ser hot. Datang, obrigado. Lorong dia que lorong kemanik ba alin ser hotun, eu espero que kita buat ser ho condição saúde bem saudável. O de bela na fatin acompanha, assiste matéria, aprende matéria matemática, né? Agora darão ita continua ona tama na vai episódio badalasia ninia. E episódio badalasia ninia ita se kuliah quando ba sukat moda ba dados lá agrupados, no dados agrupados. Dia, ia media ita hutuana, mediana ita hutuana, agora tama na ba sukat moda ba dados agrupados, lá dados lá agrupados. Ita bahare ninia definição saída maka moda né. Dia itia termos yang kata moda né kata valor observação nebe mak para clio no frequência nebe maka tabela nebe mak honi frequência bot liu. Kata banhira dados lá agrupados ou dados singular by moda maka valor observação dia nebe maka para clio. Yeah, quando valor lá agrupados, quando dados nebe kita lá agrupa hamutu, então moda ne maka itare dados ka valor nebe maka domina ka barakliu.
musuh barak liu. Depois ia tang dados agrupados moda maka classe ou valor frequência nebe bot liu. Quando ita pare dados agrupados, então moda maka classe ida nebe ou ni valor frequência bot liu. Dia kita continua. Exemplo primeiro ita sura moda ba sukat moda ba dados lá agrupados. Bem, quando dados lá agrupados, onde está sura ni valor moda. Itare, exemplo é dados né. 3, 3, 7, 8, 12, 16. Agora, se dados observação hirak né? Dados observação quase é nem ida. Itare dados observação né bane? Dados né maka domina ka musuh da rua kira né 3. Então, 3 né maka ita foti hanesan moda. Ni kata significa valor né maka musuh barak li ka domina li mita bolu moda. Depois exemplo segundo né 5, 6, 7, 15, 17 ou 20. Então, e dados né itare dados né par lah ya. Então ini moda la iya. Hoda né maka ita persihare kata moda né kecuali ba dados ita be musuh dobel ka dobro ka dalam rua ka lihu sine né kita bolu moda. Então, ide segundo maka dados yang craik 5, 6, 7, 15, 17 ou 20 ita labele sura moda né moda laia ka zero. Tirmai ita tama ba sukat moda ba dados agrupados. Bem, exemplo segundo maka bela mas calcula dados agrupados e a classe intervalo usa moda. Mas que dalam barak, pesquisador ou estatístico balon usa diretamente classe NGNB o valor frequência bot liu, mas bem, o processo de aprendizagem dia liu usa cálculo, hodig nune bele hatene lolos moda e classe NGNB. Nem uma definição kata pesquisador ka estatística balon sira usa moda ne sira foto de tona classe NGNB hone frequência bot liu, mas bem, ita karakatene ita lebih hatin kata frekuensi ne bot liu mak kita foto sang moda mas ita kata ne numero hirak mak musuh iha frekuensi classe ne. Então ita tama ba formula ini para tu hatene. Dia sukat moda ba dados agrupados. Exemplo hanisang ne. Ita bot hari ini ba albumina dados ne nafatin hela ita uja semana hirak liba episode hirak liba ita uja na. Ita bot hari ini dados né itare ni frequência né potli maka ia wetu. Então ita dehan katak moda né mono ia classe ida 140 ka 140 to 149 o valor frequência potli maka wetu. Então moda ia classe intervalo ida 140 to 149 gramas. Então moda né mono ia classe ida frequência potli né maka wetu né. Então moda né moni posição mono ia classe ida né. Né ihe mabalu bel suka tritan sanana mas be itamos sakar katene número lolos ne tama hian be ita hasanemos pela ona mas be ita precisamos usa formula bara para sukat lolos ninia modu ne mono ia moda ne mono ia ya ia sorenseluk maka ita hare ita sukat formula ba sukat moda ho classe intervalo. Irbani formula maka moda igual a lower mais intervalo vezes o F1 ka F1 bagi F1 tambah F2. Então here anotação hari kata lower ne kata valor limite crai classe NB e moda. FMO kata frekuensi modus sama dengan ka igual a classe frequência NB e moda. F1 katak FO min FMO min 1. Diferença frequência classe NB e moda no frequência classe anterior ou craig. Frequência 2 F2 sama dengan FMO frequência modus minus FMO mais 1 ka ou diferença frequência classe NB moda ou frequência classe depois ou leten. Depois se elimina maka I ini kata intervalo ka amplitude entre valor limite leten no valor limite crai. Usi classe NB iha moda.
Bem, ita sukat moda ba grados agrupados. Exemplo, ia ba valor matemática, usi 30 toia 99, ni frequência 4, 6, 8, 12, 9, 7, 4. Igual a ia ni frequência total ia 50. Agora, usi thare dados ne, thare ni classe rebe mak ne frequência bot ne maka usi 60 to 79. 69. Kata usi 60 dalam 9, classe ne maka ni frequência bot liu, maka 12. Então, ita bel diang katak moda ni posição ne, mono ia classe ida nenulu to nenu sensia ka 169 ne. Agora, o insight tu belhatene katak número usi di antara ka entre 169 ne, número hira mak monse ne ba. Então, ita katak ne ba frequência modus ne, frequência bot liu hotu usi classe nenulu to nenu sensia. Agora, ita usa a formula ida ohing ne para ita tu suka to ni valor modus ka moda husi dados. Bem, agora ia tabela ne tebot sehari. Katak hari bani formula ia kraik ne. Agora FMO ne katak hahu husi classe nenulu to nelu sensia ne maketari katak posição moda mono hena. Agora, husi posição nenulu to nelu resensia, nia baliza parte kraik banene maka nenu 5 nulu resensia ponto 5 ka 59,5. Ne kata baliza husi parte kraik husi classe rebe maka modus ni posição. Agora, baliza husi parte leten husi modus ni posição ne maka nenu resensia baleta ne maka ni baliza maka nenu resensia ka 69,5. Então, husi 59,5 bato ia 69,5 ni intervalo ka distância ka amplitude ne ni mono ia intervalo ne ia sanulo. Intervalo ia sanulo. Agora ni lower ne kata baliza parte krai kusi classe nebe mak modus ela ba. Então maka ia 5 nulu resensia ponto 5. Agora itu pode hari dia que ia FMO min 1. Kata ita hari ba ia frequência si 12 ne. Husi frequência ida leteng atau tumba frequência 12 ne tem que minus ida. Então 9 atau tumba 12 ne tem que minus ida ne maka 8 FMO min 1. Agora, hari usi frekuensia tabela de soring ne 12 e clara ne FMO mais 1. Katak usi 8 ida parte baliza parte krai usi modus ne bakrai ne 8 ne atu rabat mai modus 12 ne tem que mais 1. Então 8 mais 1 igual a 9. Agora F1 que F1 ne sama dengan 12 minus 8. Katak valor frekuensia 12 ne menos usi selisai usi parte krai ne ba 8 ne ba. Então, igual a 4. Katak selis 12 ne também fali ho 8 ida ohing FMO min 1 ne maka igual a 4. F2 ne F2 katak valor frekuensia ne minus hosu selis hosi parte letengian ne maka frekuensia 12 ne minus 9 ia kraik ne. Então, igual a 3. Hari de dia ia ba? E depois, o engenheiro está retangona nini resultado sirne maka ita hatama ba nini formula. Agora hari basurin katak ni formula moda igual a lower mais intervalo vezes frequência 1 divide por frequência 1 mais frequência 2. Então moda ne kita futi valor 59,5 katak lower ne katak inglês ne batas baliza parte krai kusi modus nian ne maka 59,5. Agora mais 10 ni kata kita harap intervalo ni que leten intervalo ni ia 10. E depois F1 ni valor ni maka 4. E depois F2 ni valor ni maka 3. Então ia levar frequência kata F1 maka 4 bagi ka divide F1 mais F2. F1 mais F2 kata então usi 4 mais 3. 3 ne maka F2 ne. Então, minha solução é essa né. 4 mais 3, 7. Então, 4 divide por 7
vezes 10 mais 59,5. Lembra que igual a 69,21. Então, valor de 69,21 né, mono na vata em posição de nenulo to nenulo essencial. Kata frequência sanulo resentuane. Então, te fiaron kata moda de posição mono do né, nenulo to nenulo classe de nenulo to nenulo essencial né. Então, dia kau senti de mak explicação de beta botsira, afiar kata ia pergunta suma bele hato e orsida ita seha malu ia etapa sirsi lektur mai antes setramata kata fohano ini kata kihan ba tabela nei tuat hare ia tabela nei akhir kalbumina lolos nei ia valore bem hasenti tu bocer coco fila kala iba e tarik la comprende bele hato mai e la soluciona ia campus ita se bele continua fila fali bocer ni atenção Surumalo e episode Tuirmai. Obrigado, Wayne.